नमस्कार बंधुगण, स्वागत जर्नी टॉप 10 यूट्यूब चैनल को। आज आम आपण को नहीं जीवु एक अत्यंत सुंदर यात्रा जो इतिहास एवं प्रकृति मिसी जाइए एक अद्भुत मायारे। यह होछि ओडिशार दक्षिण दिगर एक माणिक गंजाम जिला। गंजाम एही नाम शुणिले मनरे आसे समुद्र गर्जन, पर्वतर स्पर्श तथा जीवनर संगीत। एठारे प्रकृति तांकर सबु रंग खली देइछि। नील आकाश, तुषार भरा पर्वत एवं शांत समुद्र तट। तेणु आसंतु आज आमे देखिबा टॉप 10 गंजाम टूरिस्ट प्लेस विषय जोठी प्रत्येक स्थान निजे एक कहानी कही थाए। तेबे चलंतु जर्नी टॉप 10 को आरंभ करिबा। नंबर 10 रे जानिबा तारा तारिणी मंदिर विषय। गंजाम जिलार पुराणा एवं पवित्र स्थान गुड़िक मध्यरु तारा तारिणी मंदिर होछि सबुठारु प्रसिद्ध मंदिर। एही मंदिर स्थित अछि ऋषिकुल्या नदीर तीर ब्रह्मपुर नगर प्राय 30 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। तारा और तारिणी दुई जणी भगवती जे होउछन्ति शक्तिर प्रतीक। एठाकू भारतर 4टी शक्तिपीठ मध्यरु गोटिए बोली मना जाए, कारण लोक माने मानती एठारी माँ तारा तारिणी निजे भक्तों इच्छा पूरण करती। पर्वतर शिखर रे अवस्थित एही मंदिर को चढ़िबा पई 969 सीढ़ी चढ़िबाकू पड़े। उपरकू जाई जेतेबेले देखिबे ऋषिकुल्या नदीटी गोटिए रूपा रेखा भली बहुछि। सेही दृश्य मन को मोहित करदेव। प्रतिवर्ष चैत्र मासरे एठेरे चैत्र मेला होइथाए, जोठी लक्ष लक्ष भक्त आसी माँ का दर्शन करती। नंबर 9 रे जानिबा गोपालपुर समुद्र तट विषय। गंजामर मुकुटमणिक गोपालपुर एही समुद्र तट होछि ओडिशार सबुठु शांत एवं आकर्षणीय बीच गुड़िक मध्यरु गोटाए। पुराना दिन रे एठी ब्रिटिश व्यापारी मानकर यात्रा स्थल थिला। एठारे थिबा नौकाघाट आज भी से समयर इतिहास को कही थाए। सकाळ बेले समुद्र तट रे जेतेबेले सूर्य उदय हुए आकाश लाल एवं सुना रंग रे भरी जाए। नील जल एवं हालुका पवन एक मानसिक शांति देई थाए। एठारे आपण सी फूड, बोटिंग एवं सैंडवाल्कर आनंद उठाई पारिबे। गोपालपुर माने शुद्ध समुद्र नुहे, यह होछि जीवनर शांतिर अनुभव। नंबर 8 रे जानिबा तांपरा ह्रद विषय। रास्तारू केवल 5 किलोमीटर दूर रे थिबा एही ह्रद होछि गंजामर गुप्त सुंदरता। तांपरा ह्रद होछि एक विशाल पानी जलाशय जोठी नौका चली थाए, पक्षी माने उड़ी थांती एवं हालुका पवन मन को शीतल करिथाए। संध्या बेले एठारे आकाशर पानी एवं एठिकार रंग बदली थाए, जेपरिक प्रकृति निजे चित्र आंकिथिला भली जଣା पड़े। एठारे बोटिंग, जेट स्की राइड एठारे आउ किछि मध्य मिली थाए। गंजाम आसी जदि तांपरा ह्रद देखिले नहीं ताहाले यात्रा अपूर्ण रही जाए। नंबर 7 रे जानिबा महेंद्रगिरी पर्वत विषय। यह गंजाम जिलार मोती बोली माना जाए। महेंद्रगिरी पर्वत होछि एक पौराणिक स्थान जोठी महाभारत सहित जड़ित अनेक कहानी मिली थाए। कुहा जाए जे पांडव माने एठारे तांको अज्ञातवास काल रे रहिथिले। एठारे 3टी प्रमुख मंदिर अछि, भगवान शिव, युधिष्ठिर एवं अर्जुन का मंदिर अवस्थित। पर्वत शिखर जेतेबेले तले देखिबे आकाश और जंगल मिसी जाई थाए एक सबुज समुद्र रे। एठारे शांति, पक्षीर राव एवं पवित्रता मन को आनंद रे भरी देई थाए। नंबर 6 रे जानिबा खलिकोट पर्वत विषय। खलिकोट पर्वत गंजामर एक शांतिपूर्ण और परिष्कार पर्वत अटे। एहाकू प्रकृतिर संतुलन दृष्टिकोणरू गोटिए निरल स्थान बोली परिचित। पर्वत उपरे थिबा शिखररू
ଆପଣ ତଳେ ଗାଁ, ନଦୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏଠି ରାଜାମାନେ ନିଜ ରାଜଧାନୀ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଖର ଏବଂ ଗଛ ଏକ କାହାଣୀ କହିଥାଏ ଖଲିକଟ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ। ନମ୍ବର 5ରେ ଜାଣିବା ବୁଦ୍ଧ ଖୋଲ ବିଷୟରେ। ବୁଦ୍ଧ ଖୋଲ ହେଉଛି ପୁରାତନ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଯାହାର ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଅଛି। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ମିଳେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତବାସ କାଳରେ ଏଠି ରହିଥିଲେ। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଝରଣା ଏବଂ ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମଧୁର ଶିଥିଳତା ଦିଏ। ଏଠାରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହା ଅତି ମନୋହର ଅଟେ। ନମ୍ବର 4ରେ ଜାଣିବା ପଟାଗଡ଼ା ଦୁର୍ଗ ବିଷୟରେ। ପଟାଗଡ଼ା ଦୁର୍ଗ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରାଚୀନ ଦୁର୍ଗ ଯାହା ରାଜାମାନେ ଶାସନ କାଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ଏଠିରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତିମା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି, ଯାହା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଐତିହ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ କରିଛି। ଦୁର୍ଗର ଶିଖର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆପଣ ଗାଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନଦୀ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ତାରଗଡ଼ା ଦୁର୍ଗ ସହିତ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ ଥିଲା। ନମ୍ବର 3ରେ ଜାଣିବା ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ମେଳା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦିଏ। ନମ୍ବର 2ରେ ଜାଣିବା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଗଞ୍ଜାମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ଶିଳ୍ପକଳା, ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମୀୟ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ଦିଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳେ ଏଠାରେ ଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ମୋହିତ କରିଥାଏ। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ନମ୍ବର 1ରେ ଜାଣିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ବିଷୟରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରିକ ହୃଦୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପାର୍ବଣ ମେଳା ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ସହର ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ମିଳନ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ କରିଅଛି। ଏହା ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଟପ୍ 10 ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ବିଷୟରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଆମକୁ ଦେଖାଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆମ ସହିତ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭବ ସହିତ। ଜର୍ଣ୍ଣି ଟପ୍ 10 ସହ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।